अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। जनवरी के महीने में एक सबसे बड़ा इवेंट जिससे दुनिया पे अपने असरात देखने को मिलेंगे, वो है 20 जनवरी को, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट हल्फ उठाएंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ उठाएंगे। अभी तक जितना अरसा हमें हो गया, मैं जब से देखता आ रहा हूँ, हमने ये देखा कि 20 जनवरी को ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी होता है वो हल्फ लेता है। 15 से 16 जनवरी को सन का ट्रांजिट होता है। सन सेगिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में आता है, और ये उसका 10वां घर होता है। फलक का 10वां घर है कैप्रिकॉर्न। और यहाँ सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, और सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है। तो जब ट्रम्प साहब यहाँ पे लेंगे, तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा। ठीक 2 दिन के बाद मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो कैंसर से निकलकर बिल्कुल जमनाई में चला जाएगा। और वो हल्फ जिस टाइम लेते हैं, तो वो खैर हम उस टाइम का चार्ट भी देखेंगे। लेकिन दुनिया पे एक अपना इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं सदर ट्रम्प। दुनिया बड़ी तेजी के साथ चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसका असर जो है आपने कनाडा और बाकी यूरोप के ममालिक में जो है वहाँ देखेंगे, टूटती हुई गवर्नमेंट्स चेंज होती हुई। जैसे मैंने आपको एक 2-3 वीडियो जिसमें बनाए थे कि दुनिया में 24 में और 25 में 80 से ज़्यादा ममालिक में इलेक्शन हो गए। तो अब इसका असर जो है डेफिनेट जो है वो पड़ेगा पूरी दुनिया के ऊपर, और उसके असरात बड़े गहरे जो है वो नजर आएंगे। टोटल चेंज, आपको दुनिया टोटल चेंज जो है वो नजर आएगी। अब यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। आपको ट्रम्प साहब के और चाइना के पीछे बड़े इख्तिलाफात नजर आए, अब आपको मोहब्बत नजर आएगी वहां पर। वहां क्योंकि सोच तो एक थी ना, दोनों की सोच तो एक थी, तो चाइना और उनकी सोच एक मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ अब बड़े बड़े इम्पैक्ट इससे दुनिया में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान पे भी डेफिनेट इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो चीजें बहुत तेजी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान में भी आपको तब्दीलियां जो है वो दुनिया एक अजीब कश्मकश में आ, आती हुई नजर आएगी। और पाकिस्तान के ऊपर एक और प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ नजर आएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को सर्वाइवल करना, अपने आप को खड़ा करना। और वहाँ बहुत ज़रूरी होगा गवर्नमेंट का और अवाम का, रियासत का और अवाम का कह लें, एक जगह इकट्ठा ना हुए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। तो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी, वरना चीज़ें जो है बड़ी मुश्किलात में आगे बढ़ने जा रही हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहाँ पे जो है अपना मोदी साहब तीसरी दफ़ा आ चुके हैं, और आरएसएस की बेस जो है वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये भी बड़ा हैरत होगी कि आरएसएस की सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। आरएसएस की जो सोच थी कि जहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी, उसमें आरएसएस का भी थोड़ा पीछे हाथ हो, लेकिन ज़्यादातर इस हुकूमत का जो वहाँ पे है, सरकार की हुकूमत में जो मोदी साहब की, उसी का बहुत ज़्यादा असर था। और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाई भी गई, और उसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। आरएसएस से चीफ की जो सोच, उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज एक देखने को मिला। वो सोच ये थी कि अगर हमने आगे दुनिया में जाना है, और आगे हमने दुनिया में विश्व गुरु का उन्होंने नाम लिया कि विश्व गुरु बनना है, तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ हिंदू राज। एक टाइम था उन्हें जरूरत थी कि हिंदुओं की एकता को इकट्ठा करने के लिए, अब हम सब जितने भी हैं, हम सबको एक होना पड़ेगा। ये बहुत पॉजिटिव सोच थी वहां पर कि हम सबको एक होना पड़ेगा। और आगे जिस तरह प्लानिटरी कंडीशंस भी बड़े लेवल के ऊपर चेंज होने जा रही है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। अब एक बहुत बड़ा, क्योंकि आखिरी जोड़ी का सफर सैटर्न का शुरू होने वाला है, वही नेपच्यून के साथ उसका कंजक्शन होगा। ये 1.5 महीने के बाद, यानी कि सैटर्न जब 30 मार्च को निकलेगा, तो 1.5 महीने का कंजक्शन राहु के साथ भी होगा, जो एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ, क्योंकि जुपिटर भी टॉरस के घर में है, और टॉरस का जो रूलर है वीनस, वो पाइसेस में होगा, यानी कि जुपिटर के घर में होगा। इन दोनों का भी राशि परिवर्तन होना
اور انوالو میں ہونا، ان یوگ میں ہونا، مئی تک ہونا ایک بڑا امپورٹنٹ پوری دنیا کے لیے. دنیا میں ایک بڑے لیول کے اوپر چینج آنے جا رہا ہے. آپ 2026 میں پچھلا جو الیکشن ہوا تھا تھوڑی ایک وہاں پہ یونٹی جو ہے مسلمانوں کی دیکھنے کو نظر آئی تھی، جس کے اثرات کہ جہاں پہ دعوے ہو رہے تھے کہ ہم سنگل ہینڈلی جو ہے جیت جائیں گے، لیکن مودی صاحب کو الیکشن جیتنے میں بڑی پرابلم ہوئی تھی. 2026 کا جو الیکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا انڈیا میں بھی، اور وہاں مسلمانوں کی ایکتا جو ہے بہت امپورٹنٹ. ٹرمپ صاحب کے آنے پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کی درجہ بندی کی پہلی شروعات ٹرمپ صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور آنے والا دور جو ہے مسلمز کنٹریز کے لیے، اور خاص طور پر جو باہرون ملک میں جو یورپ میں اور دیگر ممالک میں مسلم لوگ ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہونے والی ہے. اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہا، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ پلوٹو بھی کیپریکون میں ہے، اور مارس جو ہے وہ جمنائی میں ریٹروگیڈ ہو کے چلا جائے گا، لیکن اس کی 8ویں نظر جو ہے وہ پڑے گی ادھر ہی 10ویں گھر کے اوپر ہی، کیپریکون کے اوپر ہی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر راہو کیتو کا اکویریس میں آ جانا، اور راہو کا اکویریس میں آنا اور کیتو کا لیو میں آنا. تو لیو جو 5واں گھر ہے اس کو رائل زوڈک سائن بھی کہا جاتا ہے اور کنگ بھی کہا جاتا ہے. وہاں پہ کیتو کا ہونا اکثر ممالک میں آپ کو گورنمنٹ چینج ہوتی ہوئی وہاں پر دکھے گی. پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ، پاکستان کو اپنی جو اس وقت پاکستان میں جو پرابلم چل رہی ہیں پاکستانیوں میں، کیونکہ ہمارے سربراہ جو ہیں وہ بھی اپنا سوچ رہے ہیں، ابھی تک کسی نے ملک کی نہیں سوچی. اگر یہی سوچ آگے چلتی رہی تو ہمارے لیے مشکل نہیں، بہت مشکل ہوئی، کیونکہ ٹرمپ کے آنے سے دنیا میں بھر کے مسلمانوں کے لیے کافی بڑے لیول کے اوپر تکلیفیں کھڑی ہونا شروع ہوں گی. اور یہاں پہ ایک چیز ایک لیول کے اوپر 2026 کے بعد سے، یعنی کہ آگے پلانیٹری کنڈیشن اگر ہم دیکھیں تو سیٹرن نے تو 2026 میں بھی ادھر ہی رہنا ہے، اور راہو کیتو بھی جو ہے اینڈ آف یا سٹارٹ آف فروری میں جو ہے وہ ہاؤس چینج کریں گے، اور وہ کیپریکون اور کینسیرین میں آئے گا. جوپیٹر اس سال چینج ہوگا اکتوبر میں 2 مہینے کے لیے کینسر میں جائے گا، اس کے بعد اگلے سال تو اس نے کینسر میں جانا، لیکن پھر وہ بھی لیو میں آئے گا، پھر وہ کیتو کے ساتھ آ کے ملے، یعنی کہ ان کا ملاپ جو ہے کینسر اور لیو میں ہوگا. تو یہ ایک اور ٹینشن جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. اور سیٹرن ایریز کی طرف سفر کر، جب پائسس سے نکلے گا 2028 تک جو ہے 27 کے 28 میں، تو سیٹرن جو ہے ایریز کی طرف موو کرے گا. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 17 اپریل 98 کے بعد یہ ایریز میں آیا تھا اور سن 2000 تک رہا تھا، تو پھر دنیا نے ایک تباہی دیکھی، اور اس میں بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا 9/11 واقعہ ہوتا ہے، جس میں کافی وہ کچھ سین کچھ اور تھا. اب یہاں مسلمز کے اوپر بیشتر سوالات کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور مسلم ممالک کنٹریز کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر جو ہے، خاص طور پر امیگریشن، کیونکہ 12واں گھر امیگریشن کا بھی ہوتا ہے نا. امیگریشن کے معاملات میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، بہت بڑی پرابلمز جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. 12واں گھر میں ہی سیٹرن آ رہا ہے، 12ویں گھر میں ہی نیپچون بیٹھا ہے، 12ویں گھر سے راہو نکلے گا. تو دیگر ممالک میں جو لوگ بیرون ملک کا سفر کرتے تھے، انہیں وہاں پر نیشنلٹی ملتی تھی، تو ان میں بڑی حد تک جو ہے وہ ٹرمپ سرکار کے آگے جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی وہاں پہ دکھیں گی. جب اس لیول کے اوپر پوری دنیا پہ واقعات ہو رہے ہوں گے، تو کیا مسلم کنٹریز میں کوئی اتنا اسٹرانگ کنٹری ہے جو اس کا ریئیکشن دے سکے؟ تو دیکھنے میں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایسا کوئی کنٹری نہیں ہے کہ جو اس طرح کی چیز جو ہے وہ کر سکے. تو آگے بیشتر مسلم ممالک میں، پاکستان پہ خاص طور پر، کیونکہ تبدیلی تو 20 جنوری کے بعد پوری دنیا میں دیکھنے گی، لیکن جو پلانیٹری کنڈیشن ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. ہمارے یہاں پہ چیزیں تو چینج ہوں گی، بڑے لیول کے اوپر ہوں گی، اور سوچ بڑے لیول کے اوپر ہوگا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیچھے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، یا کوئی ایسا وہ ادارہ نہیں ہے جو چیزوں کو مینیج کر سکے. اس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکے، یا چیزوں کو وقت سے پہلے نہ ہم سمجھ سکے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے پریشانی کا جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن اس چیزوں سے کس طرح باہر نکلیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ پلانیٹری کنڈیشن نے تو ایک اثر اپنا دکھانا ہے. اور ٹرمپ صاحب کے دور میں جو چیزیں ہوں گی وہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اس ویڈیو کو بھی اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں،
सेव करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में, अगले ज़्यादा दूर नहीं, हम शायद इस वक्त अपनी जंग लड़ें, फिर एक जंग जो है हमें अपनी बका के लिए अपने मुस्लिम कंट्रीज के लिए जो है वो लड़नी पड़ेगी। वो आगे एक बहुत बड़ी जंग है जो अब आने वाले दौर में हमें देखने को मिलेगी। उसके लिए भी हमें मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए और उसका तोड़, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें इस्लाम के खिलाफ भी आएंगी जिसको मुसलमानों के लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। क्या कोई इस तरह का हमारा सरबराह का लीडर और कोई कंट्री मुस्लिम में इतना स्ट्रॉन्ग है जो इन चीज़ों का आगे जवाब दे सके। फिर आरएसएस के चीफ की जो सोच का चेंज होना, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़, आप रिसर्च करें जाके, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे चीज़ें। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। पाकिस्तान को भी अब पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान का ना सोचा तो हालात मुश्किल नहीं, आगे बहुत मुश्किल है। दीगर ममालिक में आपको ख़ासतौर पे यूरोप में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, एक नया जो है वो टेंशन जो है वो दिखती हुई नज़र आएगी। और ये प्लैनेटरी कंडीशन के बाद बड़ी, क्योंकि पाइसेस और नेपच्यून, इसमें रिलीजन्स का बहुत अंसर शामिल है। तो अब ये देख लीजिएगा, कल्चर वार को लेकर, एक रिलीजन को लेकर दुनिया में फिर एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो शुरू होने वाली है। ट्रम्प साहब जब लाएंगे तो ये चीज़ जो है बहुत तेज़ी के साथ, और आज के दौर में, इस नेटवर्क के दौर में चीज़ें किस तरह तेज़ी से फैलती हैं वो आपको सामने नजर आती हुई नजर आएंगी। इस टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको डिटेल के साथ फिर डिस्कस करेंगे। कंट्री टू कंट्री चार्ट को लेंगे, ट्रम्प साहब के चार्ट को देखते हैं, फिर आगे इसके ऊपर और मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।